his physical abilities. So we discussed it. Extraordinary, outstanding player he was when he played with the under-12s against the under-13s of the non-professional teams. Will be a good challenge to... Some of them, even the coaches from us, said that especially Ujin is a player where they feel there's no better player in this age in Germany at the moment who can impact a game as he can do it. 너무너무 소중한 기회이기 때문에 우진이가 잘 살렸으면 좋겠고 잘 살릴 거라고 생각해요. Because we want to see how he does. The Dortmund is all about Borussia Dortmund. I think we see ourselves as a challenger of the biggest clubs in the world. But we don't have maybe oil money or something in behind. Our claim, and it's really true, is that we don't buy the stars. We develop them. 뭐 하고 있어? 월클 보고 있어요. 우석이 우는 장면인데요. 우석이 울면서 나오는 거 쇼트로 해주세요. 우석이 우는 거. 우석이 운 장면밖에 좀 기억이 안 나요 지금. 근데 지금 애들 아무도 없어요. 다 어디 갔어요? 다른 사람 있을까? 아 그래? 야, 다른 애들 애들 거기 거북이들 보세요. 쉬는 날인데 역시 게임이네. Hi, Julia. Hello. How are you? How do the kids feel? What was their feedback? The crew? Above our expectation, our kids were able to wear BFA jersey. U11 kids, they participated in tournament. We got trained. So we felt very, very proud of them and very thankful for all this opportunity. Very, very impressed. Also parts of surprise, I would say. So we did have a couple of internal discussions and conversations in the past weeks, and not only the crew and the technical staff that were involved. Actually, I mean, you probably saw it also for the tournaments. We always had a couple of scouts from our side, around like sometimes even 4 of them came down to have a look at the boys. And Scouters were at the game against Homebrucker and Givenbeck? yeah. Oh, they were there? Yeah. So yeah, we had all the regional scouts there, and they said like they have never seen someone better than him. They were pretty surprised, and I mean some of them, even the coaches from us, said that especially Ujin is a player where they feel there's no better player in this age in Germany at the moment who can impact a game as he can do it. Not just by scoring the goal, but they say the overall impact he has on a game is just amazing. In this age? In the whole of Germany, they say there's no better player than him. It's crazy. And I'm not even sure like how much I should tell Woojin about, because I don't want him to get like so arrogant, you know. But even the scouters think that this kind of talent in this age is something special. Yeah. Otherwise, they would not be serious about that. And there's one bad news I need to tell you. That's bad luck. 약간 올게 왔구나. 전 솔직히 말해서 하늘이 무너지는 줄 알았어요. 준서랑 아침 식사를 같이 하려 했는데 준서가 코로나 걸린 것 같다고 해서 같이 안 했어요. 사실 저희가 독일에 올 때 스태프들은 다 코로나에 걸린 분들만 모시고 왔어요. 돌파 감염의 가능성은 매우 또 낮잖아요. 애기들도 우진이랑 지성이가 한국에서 이미 걸려있는 상황이었었기 때문에 나머지 3명만 딱 조심하면 된다고 생각을 했었는데 안타깝게도 U11 아이들이 다 걸려서 코로나 걸렸을 때 진짜 목이 너무 말라가지고 형석이가 많이 안쓰러웠어요. 누구보다 욕심이 많았던 아이였는데 막 방에서 많이 우울해하고 약간 기가 죽어있더라고요. 그래도 뭐라도 막 챙겨주고 싶고 하더라고요. 그래서 필요한 거 있으면 말해라고 하니까
보통 그럼 아이들이 말 잘 안 하잖아요. 형석이 이제 카톡 하더라고요. 누나 물이요. 젤리 좀 갖다 주세요. 기침하면 진짜 아프고 그날 아침부터 일정이 브라켈 U18 클럽하우스 가가지고 촬영하는 거였는데 오늘 컨디션이 안 좋다 했는데 그거 안 가고 여기 있어가지고 신속 항원 검사 자가 키트로 했는데 그때까지 난 뭐 음성 나올 줄 알고 있었는데 갑자기 양성이 나와버려가지고 나는 한국에서 또 양성을 한 번도 못 봤는데 여기서 양성이 나오는 걸 봐가지고 그때 진짜 너무 당황했고요. 근데 그래가지고 한 번 더 했는데 그때도 양성이 나왔어요. 코로나 걸려서 자가격리를 할 때 밖에 나가고 싶었는데 못 나가고 그 1층이어서 창문을 열어도 벽밖에 안 보여서 좀 지루하고 많이 심심했어요. 심심했을 때 숙소에서 한 거는 일단 첫날부터 좀 많이 자고 게임도 많이 하고 약간 근력 운동 같은 거 많이 했어요. Might happen. Unfortunately, it happened now. But I think from our end, most importantly is that the health of the kids. So what we should do immediately is we should get separate rooms for the kids. Yeah, it's important. Like I said, for us, the most important thing is that the kids are safe. Yeah, and I think then what we definitely should do is get them tested every day. And they will not recover in time for the return flight, the planned return flight. We will extend with them. And then once they're really fully recovered and feel well, we can get them some extra training sessions with the teams as well. They haven't been able to train now these days or cannot train. It's very unfortunate. They are here, there for this, right? So. But if, as you said, if they can get trained afterwards, then it'll be very fair. Thank you guys so much. You're more than welcome. And if there's anything else we can do for them, or if they have any other wishes or something, just let me know or let us know. You know, we are all there for you. That's a very good news. U11 경기가 취소된 게 너무 아쉬웠죠. PCR 테스트 왜 떴는지 알아? 애들이 걸려. 갑자기 피디님들이 PCR 검사 받으러 간다고 해가지고 저는 설마 한국 가나 생각해서 깜짝 놀랐어요. 우리 훈련을 받으러 갈 거야. 근데 우진이만 갈 거야. 왠지 알아? 하나 빨리 걸려서. 하나 빨리 걸려서? 아니. 우진이를 보고 싶어 하시는 분이 있어. In different aspects. Vujin is a very physical player, a player with a lot of confidence, but not only physically, also with interesting technical parts of his game. So yeah, I'm really looking forward. He's joining us today for practice with the under-13s, with the older age group. Yeah, I'm really looking forward to see that because his physical advantages won't be so important because our boys, of course, are a little bigger too. So yeah, we'll see how he makes that, but I'm confident he will deal very good with that. 엄청 큰 기회인 거야. 월반하는 거 알지? 잘하는 애들. 그런 거랑 같은 개념이야. 너 지금 여기 도르트문트까지 와서 월반하는 거야. 대신에 우진이가 가서 해야 될 게 몇 가지 있어. 훈련 열심히 받기, 안 다치기, 최선을 다하기, 그리고 재밌게 하기. 또 하나 마지막 볼까? 예의 바르게 하기. 재밌게 하되 예의는 바르게. 알겠지? 이게 정말 너무너무 소중한 기회이기 때문에 우진이가 잘 살렸으면 좋겠고 잘 살릴 거라고 생각해요. U13에서도 훈련을 받을 수 있어가지고 기뻤고 형아들이랑 해서 좀 재밌을 것 같다고 생각했어요. The head coach Andreas and I are usually planning every training session very intense. Good. Yeah, shoulders in the direction. Yeah? Shoulders always in the direction you want to head to. 비가 오면 좀 더 재미가 있어가지고 좀 더 열심히 뛴 것 같아요. 오케이. 한번 더 할래? 더 할래?
that Bujin is joining our practice session today. It's really extraordinary because we normally don't take players in older age groups. So clever löst man das. Ja. Der ist auffällig schnell auch hier. Ja? Also, ja. Guck mal, wie er sich bewegt. Der ist unrund. Er ist hier. Ganz unbeweglich. Ja. Aber es ist Wachstum, glaube ich, weil er so schnell wird. Lange Beine. Du siehst beim Springen. Hier, das sieht besser aus jetzt hier. Hier, der ist der. Ja. Ja! Komm, musst du schnappen dir, komm! Das ist gut. 13 형아들이랑 재밌게 뛰어가지고 좋았어요. 우진이가 아마 여기서도 거의 제일 빠른 애 중 한 명일 거라고. Kommen Sie das, kommen Sie das, kommen Sie das! Sie merken jetzt, dass er schnell ist. Sie reden schon. For him, it will be a good challenge to play against our players. So. Gute Kontakte! Ja, Charles Fleming! Beinen abzusuchen! Jetzt packen! Jetzt! Glückwunsch! Ist nicht so lang, ist schnell, kurz und macht Spaß. So. Ja, Abwechslung, nicht immer das Gleiche. So. Ist gut, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Jetzt freuen sie sich auf den Ball. 수강생 훈련은 헤딩 훈련, 그리고 득점 훈련, 그 다음에 5대5 자체 경기를 뛰었어요. Komm, nächster geht! Fertig werden! Okay, Kontakt! Ja, auf geht's! Okay, 2 contacts. And 2, okay? Klasse! Ja! Das ist es! Gut, Jungs! In the end, it doesn't matter to us if it's going to be a great defender or a great striker or a great winger. Just we want the boys to be the best players they can be, not the best players we want them to be. Zweiter Durchgang, besser, schlechter, gleich? Was sagt ihr? Besser. Warum ist es besser? Wir haben Pässe mehr im Rücken gespielt und besser auf dem Fuß. Okay, warum war es einfacher, den letzten Pass und die letzte Aktion so zu spielen? Woran lag's? Wer hatte mehr Raum? Max? Kontakte waren besser. Kontakte, ja. Wir haben mehr Schärfe gespielt. Mehr Schärfe. Ist auch ein bisschen beim Torabschluss schlechter geworden. Beim Torschuss ist schlechter geworden? Ja, bei euch vielleicht, weil ihr vorher fast alle direkt versenkt habt. Okay. Ja, aber wir haben einen größeren Raum bespielt bei den Verlagerungen. Wir haben ein besseres Absetzen gehabt, einen guten ersten Kontakt im Zentrum. Und dann wurde es auch einfacher. Yeah, not one special kind of player, but we want to find players with very good talents in all different kinds. Einfache Form haben wir schon ein paar Mal gemacht. Geht auch noch mal wieder ums schnelle, tiefe Bespielen von großen Räumen. Ball spielt da hoch. Ist frei. Gut, Virgin. Mach scharf. Weiter. Tor ist frei. Good night. Mike trifft die Entscheidung schneller. Groß raus, Max ist da. 고13 훈련을 하게 되는데 훈련이 복잡했고 머리가 아팠던 것 같아요. 저희 원래 안 움직이는 거예요? But I guess from the intensity, it was a new experience for him. 1 year older boys, it's a difference too. And Virgin, 3-2.
He was technically on a very, very good level, good solutions. I think it was a very good session for him too. Oh, klasse Lauf! Gut, Mujin! Okay, Jungs, alles abräumen. 3 Minuten, Tor runter, Puppen rausziehen. Gute Intensität noch rein. Danke. So, wer bezahlt am meisten? Mensch, dass du da warst? Hat Spaß gemacht? War okay? War gut? 재밌었어? Ja. Ja? Was war anders als vorher hier? Die Jungs auch ein bisschen größer, ne? 애도 좀 크지 그리고. Ja, aber es ist gut gemacht. Ja? 잘했다. Gut, schön, dass du da warst. Alle anderen, Dummies aufhängen, alles mitnehmen, schnell unter die Dusche, schönen Feierabend, schönes Wochenende. Ja? Ciao, Jungs. 세상의 컨디션 아니었을까? 행세가 다시 죽인다. 재미없을 거야. 너무 재미없을 것 같다. PCR 양성이니까 경기를 못 보러 가게 생겼거든요. 친구들이 보러 가는 거 창문으로 봤는데 그냥 너무 즐거워 보였어요. 뭐 시켰어? 토마토? 파스타. 이건 너무 좋아하는데, 지성이. Was ist dir denn in der letzten Woche in den Trainingseinheiten mit deinen Jungs hier in Deutschland besonders aufgefallen? Wo ist denn vielleicht? 피지컬이랑 훈련 태도. Machen die ihm es leicht mitzutrainieren oder gibt es da Probleme? 평소랑 그때 독일어 못하겠어. Ja, aber das ist normal. Wenn du jetzt nicht hier sitzen würdest, hätte ich auch das gleiche Problem. Aber wenn man vielleicht mal das Ziel hat, im Ausland Fußball spielen zu wollen später, dann kann man so eine Sprache auch ganz schnell lernen. Und er ist auch nicht eigensinnig. Wenn er den Ball vor dem Tor abspielen muss, dann macht er das und sieht auch seinen besseren Mitspieler, den besser postierten Mitspieler. Und das macht auch eine Mannschaft aus, also auch für den anderen da zu sein. Also du hast was ich so mitbekommen habe, einen sehr, sehr angenehmen Charakter. Du bist sehr, sehr nett. Du willst was lernen, das merkt man in jedem Training, dass du dich verbessern möchtest. Du hast schon eine richtig hohe Qualität und deswegen würde ich mich freuen, wenn du weiter hart arbeitest, jedes Training nutzt, um besser zu werden und selbst viel Freude hast auf dem Trainingsplatz, dann kann man ganz schön weit kommen. 감독님이 뭔가 좀 잘못 알고 계신 것 같은데 지성이가 너무 착하대. 너무 착해. Hoffe ich, dass ich irgendwann in ein paar Jahren sagen kann, wenn wir dich irgendwo im Fernsehen sehen, dass ich mal sagen kann, hier, den habe ich mal trainiert. 안재성 뭐해? 야, 게임 잘했어? 아니 그 코인 한 개 남아서 쟤한테 그냥 주고 왔는데 안 봐요. 또 차였어? 뭘 차였어? Bei dir war es genauso, du warst auch ein wichtiger Punkt, wo wir gesagt haben, wir können nicht nur drei Spieler mitnehmen nach Dortmund. Wir haben mindestens 5 richtig gute, die wir Dortmund zeigen müssen, wie gut in Südkorea Fußball gespielt wird. Und deswegen haben wir uns auch ganz, ganz doll gefreut. Was uns am Anfang sehr stark aufgefallen ist, dass du halt sehr, sehr viel für deine Mitspieler arbeitest, aber auch so ein bisschen weniger an dich gedacht hast, speziell beim Torabschluss. Also du warst sehr fleißig, hast sehr viele Bälle erobert, hast einen sehr guten Spielaufbau gehabt, hast aber dann vor dem Tor so nicht mehr richtig teilgenommen beim Torabschluss und darüber haben wir gesprochen. Und ich glaube, ab dem Tag hast du fast in jedem Training und in jedem Spiel ein Tor geschossen und das
das war so eine Idee von uns, dir das zu sagen und du hast das im Prinzip mit dem nächsten Tag sofort umgesetzt. Ja, zum Schluss frag mich doch einfach, was du schon immer mal wissen wolltest. 어릴 때는 독일이랑 비슷한 것 같은데 이제 커서 독일 훨씬 잘했어요. Gute Frage. Hört sich schwierig an. Ein Jugendhaus, also von ab 16 muss man ehrlicherweise sagen, scouten wir auch weltweit. Scouten wir nicht mehr nur in der Stadt oder 50 Kilometer. Wir haben dann ein Scouting-System, das überall ist. Und dann hast du halt auch mehr Möglichkeiten, als wenn du aus einer Region die Spieler holen kannst. Also sehen wir uns dann irgendwann drüben im Stadion wieder, ich auf der Tribüne und du hinten auf dem Platz. Das ist doch ein Vorschlag, oder? 1, 2, 3, 4. Bravo, gut. 근데 또 내놔. 저 이겼잖아요. 저 이겼는데 그 핫도그 사주기로 했잖아. 경기장이랑 돌고랑 돌문에서 해준 느낌이긴. 아니 이 고제 몇 시간 만에 갑자기 진짜 매치데이 바이브 사람 진짜 많아. Also wie vor den Corona-Zeiten. Zur Orientierung stehen über den Stadien ein. 오늘 가장 기대되는 선수 누구야? 벨링엄의 패스 홀란드에 홈란드예요. 기대되는 사람 누구야? Jörg hat mir gesagt, du willst ein Star werden wie Erling Haaland. Du hast uns gefragt, was kannst du tun, um auf das Niveau von Erling Haaland zu kommen? Ja, um zu erklären, was ich meine, wenn ich sage, dass dann du noch vielleicht einige Sachen lernen musst, würde ich dir jetzt gerne einen kleinen Film zeigen. Neun Tore in einem Spiel. War also nicht irgendein Freundschaftsspiel, das war bei einer Weltmeister. Was ich dir damit zeigen möchte, ist diesen Hunger, den er hat. Und selbst wenn er schon 9 geschossen hat, am Ende gesehen, wenn er den 10. nicht reinmacht, ärgert er sich trotzdem. Bei dir ist es, finde ich, so, du passt dich immer so ein bisschen den Gegnern an. Wenn du eine schwache Mannschaft hast, dann denkst du dir, oh, ich muss heute nicht so viel machen. Wenn du einen richtig starken Gegner hast, dann sehen wir meistens den besten Ujin. Keiner von denen, die an der Spitze sind, kam da einfach so hin, weil die mit so viel Talent gesegnet worden sind. Nein, das ist harte Arbeit. Bei Erling Haaland ist das harte Arbeit, bei Cristiano Ronaldo harte Arbeit, Lionel Messi harte Arbeit, Marco Reus harte Arbeit. Ja, gut. Noch irgendeine Frage von deiner Seite? 저 볼 잡았을 때 욕심내면 딴 애들이 싫어하지 않을까? Du solltest dir auf dem Platz immer eine Frage stellen. Wie kann ich meiner Mannschaft am besten helfen? Am Ende des Tages geht es im Fußball ganz klar auch um Tore. Das heißt ja nicht, dass du aus jeder Position unbedingt aufs Tor schießen musst. Ja, wenn hier das Tor ist und du stehst hier und da sind noch irgendwelche Verteidiger und hier ist dein Mitspieler, dann wäre es sehr, sehr schlecht zu schießen, sondern dann spielst du den Ball natürlich auch zu deinem Mitspieler. So viel Intelligenz hast du ja auch. Vielleicht komplett herausragen, keiner kommt, dann ist es vielleicht auch wirklich der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, ich brauche ein neues Team, wo die Mitspieler besser sind, wo sie ungefähr auf meinem Niveau sind.
Good boy, good boy. 내가 뛰어야 되는데. 너는 8만 명 있는 데서 별로 긴장 안 될 것 같은데 그거 괜찮아? 그래도 조금 긴장 안 되려나? 관심이 없는 것 같은데? 빵이에요 지금. 빵이 다 흘리고 먹고 지금. 이거 독일에서 가장 기억에 남았던 일은 도르트문트 직관하는 거였어요. 경기장에서 직접 보니까 분위기가 남달랐어요. 엄청 시끄럽고 야유도 하고 칭찬도 하고. 안돼 안돼! 이걸 뺏어 먹는다. 지원하님만. 전종근 지원하님만. 89년생 PD님이 지금 소시지를 우리 규현 선수 저는 괜찮습니다. 배가 너무 고프지만 저는 괜찮아요. 많이 먹어. 제일 솔직하지. 배고프신 분 있어. So do we need a attacker or a winger or a midfielder? We need a good attacker, good winger, and good center midfielder. 엄청 잘하는 팀인데 라이프치히한테 4대1로 져서 그게 좀 기억에 남았던 것 같아요. 뭐라고 써져 있어? Wer war denn der bessere Trainer, Benny oder ich? 와 이걸 ey, 셀크하면 So sieht's aus. 저번엔 베니 코치님이랑. 저거 letztes Mal hat er gesagt Benny. Was? 와 엄청 때려. 네, 저한테는 미니가 득점이라고 말해주는 Wer ist für dich der beste Trainer? 거 Benny! Oh! 나 hat er gesagt. Okay, wir gehen laufen. Lauftraining. Nur laufen durch den Wald. 어? 내가 잘못했으니까 뛰어야지. Hast du denn vor, jetzt auch noch Deutsch zu lernen? Das wird dir auch helfen, um ein bisschen mit deinen neuen BVB-Freunden zu sprechen. 애들이 영어하면 무섭다 기성아.